अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रख रहे होंगे। ना सिर्फ अपनी सेहत का बल्कि अपने इर्द गिर्द मौजूद तमाम लोगों की सेहत का ख़ास ख्याल रख रहे होंगे। तो आज हम जिस बारे में बात करेंगे वो एक ऐसी बीमारी है जिससे तकरीबन सारी दुनिया आज़ाद हो चुकी है और सवाए इन दो ममालिक के जिनमें बदकिस्मती से पाकिस्तान भी शामिल है, वो अभी तक इसका शिकार है और यहाँ अभी तक उस बीमारी के केसेस आ रहे हैं। और वो कौन सी बीमारी है, ये आप सब लोगों के लिए गेस करना बहुत आसान है। जी हाँ, मैं पोलियो के बारे में बात कर रही हूँ। सेहत और तंदुरुस्ती किसी भी ख़ानदान के लिए एक बहुत अहम चीज़ है। कोई भी ख़ानदान, कोई भी घराना, कोई भी माँ बाप ये कभी नहीं चाहेंगे कि उनके यहाँ कोई माजूरी हो, उनके बच्चों के लिए कोई माजूरी हो। वो अपने बच्चों के लिए, हर ख़ानदान, हर घराना, हर माँ बाप अपने बच्चों की सेहत को यकीनी और लाज़मी, उनके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी और लाज़मी बनाने की कोशिश करते हैं। इस तरह आप लोगों ने देखा होगा कि जब बच्चे की पैदाइश होती है तो उसको हर तरह की वैक्सीनेशन की जाती है, जो कि उस बच्चे को मुख्तलिफ़ तरह की बीमारियों से महफूज रखती है। इसी तरह की एक बीमारी जो कि बच्चे को अगर उसकी वैक्सीनेशन ना दी जाए तो वो उसको आने वाले दिनों में माजूर करके रख सकती है, और वो बीमारी है पोलियो। आज मैं जिस बारे में बात करूँगी वो है पाकिस्तान में पोलियो, उसकी वजूहात और उसका तदारुक। पाकिस्तान में जो पोलियो से मुतालिक कैंपेन शुरू की गई, उसकी अवेयरनेस लोगों को देना शुरू की गई, क्योंकि उससे पहले लोगों को नहीं मालूम। उन लोगों को यही लगता था कि शायद ये बीमारी पैदाइश के साथ ही बच्चे को मिलती है, जबकि ऐसा नहीं है, इसकी वैक्सीनेशन मौजूद है। और जब ये कैंपेन शुरू की गई 1974 जो था वो इसका रियल एक कैंपेन का टाइम था। अवेयरनेस लोगों को दी जानी शुरू कर दी गई कि पोलियो से बचाव कैसे मुमकिन है, फैलता कैसे है, पोलियो की वजह से भी जो टांग की माजूरी है या किसी भी तरह की माजूरी है वो कैसे हो सकती है, और उसके बारे में बताया गया कि बाकी ममालिक उस हवाले से क्या कर रहे हैं। और पाकिस्तान में अगर मैं प्रैक्टिकल एफ़र्ट्स की बात करूँ तो पाकिस्तान में जो प्रैक्टिकल एफ़र्ट्स शुरू की गई पोलियो से तदारी की, यानी वैक्सीनेशन के ज़रिए इस बीमारी को रोकने की कोशिश की गई, वो था 1994 यानी 1994। इस हवाले से कैंपेन शुरू की गई और साथ ही पोलियो वर्कर्स जो थे वो तैनात किए गए कि वो घर घर जाएंगे और जिस घर में भी 5 साल तक की उम्र का बच्चा है उन सबको पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। और फिर आपने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया इस बीमारी पर काबू पाने लगी, और शायद हमें भी, अगर आप मुशर्रफ दौर की बात करें तो मुशर्रफ दौर तक आते आते शायद हमें भी यकीन हो चला था कि पाकिस्तान से पोलियो हमेशा के लिए ख़त्म होने लगा है। लेकिन उसी साल, जिस साल हमें यकीन था कि पाकिस्तान को हम पोलियो फ्री कंट्री करार देने लगे हैं या पूरी दुनिया पाकिस्तान को पोलियो फ्री समझने लगी है, उसी साल के एंड पर 2 पोलियो के केसेस थे वो हमारे सामने आ गए। अब अगर बात देखी जाए तो पूरी दुनिया में से पोलियो जैसी बीमारी ख़त्म हो चुकी है, लेकिन सवाए 2 मुल्कों के, मुझे बहुत ज़्यादा आई एम फीलिंग अनफॉर्चुनेट अबाउट इट, बदकिस्मती से पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, पूरी दुनिया में सिर्फ ये 2 ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर ये बीमारी अभी तक मौजूद है और इसके केसेस अभी तक सामने आ रहे हैं। अगर आप इस बात की तह में जाएं और ये देखें कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान ही क्यों, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान ही क्यों, जबकि हमारे पोलियो वर्कर्स भी मौजूद हैं और हमारे पास वैक्सीन भी है। अगर आप देखें तो हमारे दरमियान, हमारे माशरे में पोलियो वैक्सीनेशन से मुतालिक बहुत सारी बदगुमानियाँ या शक व शुबहात पैदा किए गए, और उन शक व शुबहात की वजह से आपने ये भी देखा कि पोलियो वर्कर्स पर बाकायदा हमले भी किए, कराची जैसी जगहों पर, नॉर्दर्न एरियाज़ में, और बच्चों को बाकायदा छुपा लिया जाता है कि नहीं, इन कतरों में शायद पता नहीं क्या चीज़ मिलाई गई है, जो बच्चों को पिलाई गई तो शायद कुछ और हो जाएगा, या जाली वैक्सीनेशन जो है वो पिलाई जा रही, वैक्सीनेशन की जा रही है। और कोई भी, अगर आप गौर करें, कोई भी हुकूमत जो है वो अपने ही मुस्तकबिल के मेहमानों को क्यों माजूर करना चाहेगी, वो क्यों जाली वैक्सीनेशन जो है या वैक्सीन जो है वो अपने मुस्तकबिल के मेहमानों को पिलाएगी।
कभी आपने ये सोचने की कोशिश की कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल के मेम्बरों को माजूरी किसी एक ख़ास मकसद के लिए इस बात को, इस चीज़ को फैलाया जा रहा है, इस बीमारी को फैलाया जा रहा है? अब इस बीमारी को ना ख़त्म होने देने की वजूहात जानें। आप देखें हमारे हमसाए मुल्क इंडिया में यानी भारत में पोलियो ख़त्म हो चुका है। अब उसकी आबादी देखें, उसके वसाइल देखें, लेकिन ये बात पूरी दुनिया जान चुकी है कि एक सेहतमंद इंसान ही मुल्क के मुस्तकबिल का एक बेहतरीन हिस्सा हो सकता है। माजूरी मुस्तकबिल की माजूरी है, और ये माजूरी वो माजूरी है कि जो कि आप खुद अपने बच्चे को दे रहे हैं, आप अपने बच्चे के साथ जुल्म कर रहे हैं। पोलियो वर्कर पर हमले करना, उनकी तौहीन करना और उनके बारे में मुख्तलिफ़ तरह की मनगढ़ंत अफवाहों पर यकीन कर लेना, उसको मान लेना। आप ये देखें, आप ये जानें कि वो पोलियो वर्कर्स जो कि अपनी सेहत को, अपने सारे कामों को पीछे रखकर, अपनी जानों की परवाह किए बगैर आपके बच्चे, आपके घराने की सेहत को बेहतर बनाने के लिए बाहर निकल रहे हैं। वो तो आपकी सेहत के, आपके घराने की सेहत के ज़ामिन है। तो जो ज़ामिन है वो कैसे किस आपकी नफ़रत का शिकार हो सकता है? वो आप उसे क्यों इतनी नफ़रत करेंगे? आपको तो बल्कि उन लोगों का बहुत ख़याल करना चाहिए कि वो ना गर्मी देखते हैं, ना सर्दी देखते हैं, ना धूप, ना बारिश, बल्कि वो अपनी पूरी ज़िम्मेदारी जो है वो निभाते हैं। तो पोलियो वर्कर्स किस तरह से आपकी जान के या आपके घराने की जान के, आपके बच्चों की जान के दुश्मन हो सकते हैं? इन लोगों की कदर करें, अपने बच्चों की सेहत का ख़याल रखें। हुकूमत आपके बच्चों की, क्योंकि हुकूमत हर बच्चे को अपना शहरी महफूज सेहतमंद शहरी देखना चाहती है। अपने घर के अच्छे मुस्तकबिल के लिए, अपने ख़ानदान के अच्छे मुस्तकबिल के लिए आप उनको पोलियो के कतरे पिलवाएं। आप उनको ऐसी हर बीमारी से दूर रखें जिसका इलाज मुमकिन है। आप किसी भी इंसान को ये मालूम हो कि इसकी वैक्सीनेशन हो, उसके बावजूद वो अपने बच्चों को वो कतरे ना पिलवाए, उस बदगुमानी का शिकार होकर उन गलत या मन घड़त बातों को सुनकर उसका यकीन कर लेने के बाद उसका शिकार हो जाए, या उस पर यकीन कर ले कि ये वैक्सीनेशन में कुछ मिलाया हुआ होगा। और यहाँ पर एक और बात भी है, आपको मैं ज़िक्र करती चलूँ। शकील आफरीदी, आपने नाम तो सुना होगा शकील आफरीदी का। अमेरिका ने भी शायद पोलियो कैंपेन को बहुत मैनिपुलेट किया। शकील आफरीदी एक पोलियो वर्कर की हैसियत से ही गया था, और फिर आपने उसके बाद सुना कि उसामा बिन लादेन वाला ऑपरेशन जो है वो आपने सुना। पूरी दुनिया में पोलियो वर्कर्स की जगहसाई हुई, और अगर आप गौर करें और इस बारे में, इसकी तह में जाएं, तो आप देखें कि भारत जो हमारा हमसाया मुल्क है, उसने इतनी बड़ी पॉपुलेशन, इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद इस बीमारी पर काबू पा लिया। तो शायद ये भी तो एक रीज़न हो सकती है कि वो अपने हमसाया मुल्क को, जो कि उसके मुकाबले में कई गुना छोटा है, मैं पाकिस्तान, हमारे अपने मुल्क की बात कर रही हूँ, उसको क्यों पनपने दे, उसको क्यों फलने फूलने का मौका दे? तो ये क्या एक साजिश का हिस्सा नहीं लगता कि पोलियो वैक्सीनेशन के हवाले से जो लोगों के दिमागों में जो बातें भरी जा रही हैं, वो इसी साजिश का हिस्सा तो नहीं? आप कहीं इस साजिश का शिकार तो नहीं हो रहे? एक पोलियो वर्कर जिसके ऊपर अटैक किया जाता है, क्या उसके बाद कोई इंसान पोलियो वर्कर बनने की हिम्मत करेगा कि जब उसको मालूम है कि उसको जान से मार दिया जाएगा, या उसकी लाश गिरा दी जाएगी, या लोगों के सामने उसको जो है वो गोलियों से भून दिया जाएगा, या उसको लाइफ थ्रेट्स मिलेंगी? और अनफॉर्चुनेटली उन सब जो भी पोलियो वर्कर्स हैं, अगर आप देखें तो अब इस कदर खौफज़दा माहौल है कि हर पोलियो वर्कर के साथ, चाहे वो किसी भी मुल्क के हिस्से में मौजूद हो, एक पुलिस वाला या कोई रेंजर या कोई सिपाही जो है वो साथ में तैनात कर दिया जाता है, सिर्फ़ इस ज़मन में कि जो किसी की सेहत, किसी घराने की सेहत का
کو یقینی بنانے جا رہے ہیں ان کی اپنی صحت یا ان کی اپنی جان محفوظ رہے. یہ کس قدر خوفناک صورتحال ہے. ایک ایسی بیماری ہے جس کا علاج ویکسینیشن ہے، اور ویکسینیشن کے علاوہ کچھ نہیں. تو 5 سال تک آپ اپنے بچے کو لازمی ہر حال میں، ہر صورت میں آپ اپنے بچے کو ویکسینیشن، اس کے قطرے پلوائیں. آپ اپنے بچے کے صحت کے ضامن ہیں. حکومت اس سلسلے میں آپ کا تعاون چاہتی ہے، اس کو آپ کا تعاون درکار ہے. آپ پولیو ورکر سے تعاون کریں. اگر آپ کے ارد گرد لوگ موجود ہیں جو اس قسم کی کسی بھی من گھڑت باتوں کا شکار ہیں یا کسی طریقے کی باتیں سن رکھی ہیں، تو خدارا ان سے کہیں کہ مت آئیں ان لوگوں کی باتوں میں. اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلوائیں، ان کی صحت کا خیال رکھیں. ایک صحت مند بچہ ہی ایک صحت مند معاشرہ بنائے گا، اور وہی کسی بھی ملک کا سرمایہ ہوتا ہے، وہی مستقبل کا معمار ہوگا. تو جب مستقبل کے معمار صحت مند ہوگا تو پاکستان کی ترقی بھی لازمی ہوگی. ایک ایسی چیز جس کا علاج ممکن ہے، جس کی ویکسینیشن ہے، خدارا میں آپ سے بارہا اپیل کرتی ہوں کہ آپ پولیو ورکرز کے ساتھ تعاون کیجیے. آپ ان کے لیے دروازے کھولیے. آپ اپنے بچے کو قطرے پلوائیے. اور رہی بات ان سازشوں کی جو کسی بھی سطح پر، عالمی سطح پر یا اندرونی یا بیرونی سطح پر کی جا رہی ہیں کہ کسی طرح سے یہ بیماری پاکستان سے ختم نہ ہونے پائے، تو آئیے مل کر عہد کریں کہ ہم ان سب سازشوں کو ناکام بنا دیں گے. ہم کسی سازش کا حصہ نہیں بنیں گے، خاص طور پر ایسی کوئی سازش جس میں پاکستان کے مستقبل کے ساتھ کھیلا جائے، پاکستان کے مستقبل کو خراب کیا جائے، پاکستان کے بچے کی صحت کو خراب کیا جائے. اس میں پاکستان کے مستقبل، جو کہ صحت مند معاشرہ ہی جو ہے وہ پاکستان کا اصل معاشرہ. پاکستان میں پولیو کیسز کی تعداد کی تو 2020 جولائی تک ابھی تک 60 کیسز رجسٹر ہو چکے ہیں. بہت کوششوں کے باوجود بھی 60 کیسز. اور یہ سب کیسز وہ کیسز ہیں، میں آپ کو یقین دلاتی ہوں، یہ سب کیسز وہ کیسز ہیں جن گھرانوں میں، جن بے توجہی کی وجہ سے، باتوں کو سن کر، کسی من گھڑت افواہوں کو سن کر انہوں نے اپنے بچوں کو وہ قطرے نہیں پلائے ہوں گے، جس کی وجہ سے آج ان کا اپنا بچہ پولیو کا شکار ہوا. میں ان تمام خاندانوں سے اپیل کرتی ہوں جن کے گھر میں پولیو سے افیکٹڈ لوگ ہیں، وہ باہر نکلیں، اس کار خیر میں اپنا حصہ معلومات دیں، لوگوں کو اس بیماری کے حوالے سے آگاہ کریں. اور اس ضمن میں جتنی بھی کوششیں آپ کر سکتے ہیں آپ کریں. کیونکہ اور مجھے اس قدر خوشی ہوئی کہ لاہور میں ایک پولیو افیکٹڈ جو خاتون تھیں، انہوں نے گھر جا کر بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے. کیونکہ معذور انسان سے زیادہ کوئی نہیں سمجھ سکتا کہ معذوری کیا چیز ہے. کیا کبھی آپ چاہیں گے یا آپ کبھی چاہیں گے کہ آپ کا بچہ کسی بھی چیز پر، کسی بھی طرح کی چیز پر کسی دوسرے پر انحصار کرے؟ اس کو کھانے کے لیے کسی کے ہاتھ کی ضرورت پڑے، اس کو چلنے کے لیے کسی کے سہارے کی ضرورت پڑے؟ کوئی ماں باپ ایسا نہیں چاہیں گے. تو خدارا آپ اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلوائیں. جب بھی یہ مہم سٹارٹ کی جائے، کوشش کریں کہ اپنے تمام رشتہ داروں، اپنے تمام گھر والوں، اپنے تمام محلے داروں کو اس بارے میں آگاہ کریں کہ اپنے بچے کو مت چھپائیں. پولیو ویکسین میں کچھ نہیں ہے. پولیو ویکسین آپ کے بچے کی صحت کی ضامن ہے. آپ اپنے بچے کو پولیو قطرے پلوائیں تاکہ ہم اس ملک کو، پاکستان کو بہت جلد دنیا کے ان ممالک میں لے کر آئیں جو پولیو فری کنٹریز ہیں. کس قدر ڈس اپوائنٹمنٹ یا کس قدر بدقسمتی ہے پاکستان کی کہ پاکستان ان آخری 2 ممالک میں ہے جو ابھی تک پولیو فری نہیں ہو سکے. تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اس ساری چیز میں آپ لوگوں کا بھی کبھی کردار ہو سکتا ہے؟ اگر آپ کے گھر میں بچے نہیں بھی ہیں تو آپ باقی جہاں پر چھوٹے بچے موجود ہیں وہاں ان لوگوں کو ایجوکیٹ کریں، ان لوگوں کو بتائیں کہ بچوں کے لیے پولیو کے قطرے کتنے امپورٹنٹ ہیں. صحت مند معاشرہ ہی جو ہے وہ پاکستان کے مستقبل کی بنیاد ہے. اس امید کے ساتھ کہ آپ سب پولیو ورکرز کے ساتھ خاص طور پر خوش اخلاقی سے پیش آئیں گے، اور نہ صرف یہ کہ اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلوائیں گے بلکہ اپنے ارد گرد تمام جہاں پر آپ کو 5 سال کی عمر تک کے بچے آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ وہاں موجود ہیں، چاہے وہ آپ کے پڑوس میں، چاہے آپ کو خاندان میں، آپ ان سب کو بھی پولیو کے قطرے
لازمی پلوائیں گے۔ 5 سال تک کی عمر تک قطرے پلوائیے، اپنے بچے کو 5 سال کی عمر تک پولیو کی ویکسینیشن یا پولیو کے قطرے پلوائیے۔ آپ سب لوگوں کے اوپر یہ ایک قومی فریضہ ہے، ایک قومی فریضہ۔ آپ ماں باپ کی حیثیت سے آپ کے اوپر ذمہ داری ہے، ایک خاندان، ایک صحت مند خاندان کو آگے چلانے کے لیے آپ کی ذمہ داری کہ آپ اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلوائیں۔ پولیو ورکرز، آپ لوگوں کے لیے خاص طور پر سیلیوٹ کہ آپ لوگ اس قدر محنت اور جانفشانی کے ساتھ نکلتے ہیں اور لوگوں کے بچوں کی جانیں بچاتے ہیں اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر۔ تو آپ سب لوگ، ان سب لوگوں کے ساتھ جو پولیو مہم میں شامل ہیں، ان سب کے ساتھ تعاون کریں، حکومت کے ساتھ تعاون کریں۔ بچے کی ساری زندگی کا دار و مدار، بچے کو معذوری سے بچائیے، اس کا دار و مدار ان پولیو قطروں پر ہے۔ آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔